Om Swastiastu. Rajeng semeng alit-alit sareng sami, kecunduk malih sareng ibu, Nimade Ayu Sariase, guru basa Bali ring SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Ring galahi sani becik puniki, ibu pacangi can alit-alit materi, inde sor singgih basa Bali. Sor singgih basa Bali, taler kewastanin anggah ungguhing basa Bali. Ring materi ini puniki, irage pacang melajahin sapunapi carane ditatkala irage membawa sareng anak lingsir, sareng semeton sane umurnya nih pateh, taler sapunapi tata cara irage membawa sareng anak sane wau kenal. Nah, alit-alit, wenten ke rasa jejah ring mana alit-alit ritat kalau membawa nganggen bahasa Bali halus. Sapunapi carane mangde iraga waget mebasa Bali. Nah, anggah melajahin anggah ungguhing basa Bali utawi sor singgih basa Bali, solusi mangde alit-alit waget mebasa Bali. Sanike pertama, napike teges utawi pengertian anggah ungguh basa Bali punika. Anggah ungguhing basa Bali utawi sor singgih basa Bali inggih punika undagan-undagan basa ring basa Bali utawi yening ring basa Indonesia kewastanin tingkatan-tingkatan bahasa dalam bahasa Bali. Nah, napi sane ngawinang ring Bali wenten anggah ungguhing basa Bali? Duaning ring Bali wenten sane kewastanin Triwangsa miwah Sudrawangsa. Nah, iriki pacang telatarang ibu inde Triwangsa miwah Sudrawangsa ring tatanan tradisional. Siremanten sani kesengguh Triwangsa ring tatanan tradisional inggih punika Brahmana, Kesatria, miwah Waisya. Biasanya nih parab utawi pesengan sang Triwangsa puniki medaging ceciren, medaging wasta utawi pesengan ide ayu, ide bagus, gusti, dewa, desa, miwah sanelianan. Yening Sudrawangsa inggih punika sane nenten medue kaste. Sekadi sane mawasta wayan, putu, nengah, made, nyoman, komang, ketut, iluh koncreng, iluh soblar, miwah sanelianan, nike make sami ngeranjing ring Sudrawangsa. Lianan ring tatanan tradisional, taler wenten Triwangsa miwah Sudrawangsa ring tatanan modern. Triwangsa ring tatanan modern inggih punika nenten malih nyengaken ide ayu, ide bagus, nanging sang sane pina kepemimpin sekadi presiden, gubernur, bupati, camat, perbekel, kepala dinas, kepala sekolah nike termasuk Triwangsa. Sudrawangsa inggih punika masyarakat, staf, miwah sisya. Nah, sapunapi tata cara mebaos nganggen anggah ungguhing basa Bali iriki pacang telatarang ibu. Indayang cingain tabel ring sor puniki. Yening Triwangsa ngeraos sareng Sudrawangsa dados nganggen basa andap. Basa andap nike basa sehari-hari, nenten je basa halus. Nanging yening Sudrawangsa mebaos sareng Triwangsa patut nganggen basa halus. Dadosnya nih, contoh yening ide ayu ngeraos sareng inengah dados nganggen basa andap. Nanging yening inengah mebaos sareng ide ayu patut nganggen basa alus. Nah, sapunapi yening Sudrawangsa mebaos sareng sang Sudrawangsa taler. Nah, taler dados nganggen basa andap. Nah, contoh bebaosan ring sor indayang cingakin. Iriki wenten ide ayu. Ide ayu niki termasuk Triwangsa. Luh putu niki ngeranjing ring Sudrawangsa. Indayang cingakin.
Idayu ngeraos, "Loh putu, lakar kijai loh jani." Nah, loh putu makin membawa sarang Idayu. Enggih dayu titiang jagi ke warung. Taler Gusti Aji niki sang triwangse, taler membawa sarang loh putu, ngeraos sarang loh putu. Nyen ajak loh titiang sarang wayan joblar Gusti Aji. Wayan joblar membawa sarang Gusti Aji. Inggih Gusti Aji titiang taler jagi ke warung. Idayu, nah loh lan wayan adeng-adeng di jalan. Inggih dayu, makin wayan joblar membawa sarang loh putu. Cen pipisi loh, neyan icang ngabe pipis Rupiah. Nah, ring bebawasane iwau indah yang cingakin mangkin. Tulisan mewarna barak punika kruna-kruna sani ngeranjing ring kruna andap. Tulisan sani mewarna pelung ngeranjing ring kruna alus. Dadosnya nih, ritat kala sang triwangse ngeraos sareng sang sudrawangse dados nganggen kruna andap. Nanging ritat kala sang sudrawangse membawa sareng sang triwangse nike patut nganggen basa Bali alus. Nanging yening loh putu sareng wayan joblar maka kalih punika sudrawangse ritat kala mebaos dados nganggen basa andap. Nah, aku de ring basa Bali wenten soroh-soroh utawi jenis-jenis kruna. Nah, indah yang cengakin. Sani ke pertama nika wenten kruna kasar. Sani keping kalih wenten kruna andap. Sani keping 3 wenten kruna alus. Kruna alus puniki taler keepah malih dados petang baga. Inggih punika kruna alus sor utawi aso, kruna alus singgih utawi asi, kruna alus midar utawi ami, miwah kruna alus madya utawi ama. Lan sani piniuntat kewastanin kruna midar. Nah, napi ke artine kruna-kruna ring sor puniki. Nah, mangkin pacang ibu latarang. Sani ke pertama inggih punika kruna kasar. Kruna kasar inggih punika kruna-kruna basa Baline sani rasa basanyane kaon. Saha ketah kanggen mebaos rikalaning brangti, rikalaning merebat utawi memisuh. Kruna kasar puniki taler keanggen ritat kala maosang buron. Contoh, sekadi kruna ibe, kae, bangke, leklek, memelut, ngamah, miwah sanelianan. Sani keping kalih kewastanin kruna andap. Dukeriin kruna andap puniki kawastanin kruna lepas hormat utawi kruna kepare. Inggih punika kruna-kruna sani rasa basanyani andap utawi endep. Nenten alus miwah nenten kasar. Kruna-kruna puniki kaanggen mebaos antuk anakis sani sesamen wangse. Sesamen wangse nika misalnya nih sudrawangse taler sudrawangse. Sesamen linggih utawi asing singgih ring sangsor. Manut J. Kristen SVD kanggen membaos antuk golongan atas ring golongan bawah. Sekadi contoh bebaosan sane iwau. Kruna andap keanggen ritat kala sang sudrawangse membaos sareng sang sudrawangse. Utawi ritat kala sang triwangse membaos ngeraos sareng sang sudrawangse dados nganggen kruna andap. Contohnya nih, icang, tusing, nah, nawang, melali, megae, ngide, ngelah, miwah sanelianan. Kruna andap punika kruna-kruna sane keanggen ritat kala sehari-hari. Kruna sehari-hari sani rasan basanya nih endep, nenten alus, miwah, nenten kasar. Sane keping 3 kawasanin kruna alus. Kruna alus inggih punika kruna-kruna sani rasan basanya nih alus. Kruna alus keepah dados petang baga. Inggih punika kruna alus singgih, kruna alus sor, kruna alus mider, miwah kruna alus madya. Nah, mangkin taler ibu latarang napi nika alus singgih, alus sor, alus mider, taler alus madya. Nomor A. Kruna alus singgih utawi kesingkat asi.
Inggih punika kruna-kruna sane kaanggen nyinggihang anak sane patut kesinggihang utawi kruna-kruna sane kaanggen nyinggihang sang triwangsa. Dalam bahasa Indonesia, kruna alus singgih dapat diartikan sebagai kata-kata yang digunakan untuk membicarakan sang triwangsa. Dadosnya nih, kruna alus singgih puniki kruna-kruna sane keanggen ngeraosang utawi membicarakan sang triwangsa. Contoh kruna alus singgih inggih punika ide, mirengang, cokor, sede, ngandika, miwah sanelianan. Contoh lengkarnya nih, yening sampun nganggen kruna alus singgih, sampun pastike iraga ngeraosang utawi membicarakan sang triwangsa. Contohnya nih, ide ngandika sinambi mirengang radio. Ide nika sampun pinake kode bahwa kata tersebut termasuk kruna alus singgih. Contoh lengkar nomor kali, cokor idane kanin keni lemat. Cokor nika alus singgih, ide taler alus singgih. Sampun pastike kekalih lengkara puniki utawi dua kalimat ini sudah pasti membicarakan sang triwangsa. Elingang malih siramanten sane rumasuk sang triwangsa. Sang triwangsa inggih punika sang Brahmana, Ksatria, miwah Waisya. Dadoske ngeraosang luh joblar utawi made repeg nganggen kruna ide, sampun pastike nenten dados. Duaning made joblar miwah ilo repeg nika termasuk sudra wangsa. Nah, sane kaping kalih kawasanin kruna alus sor utawi kesingkat aso. Kruna alus sor inggih punika kruna-kruna basa Balini sane mawi rasa alus keanggen ngasorang raga utawi anake tiosan sane linggih nyanyi sor utawi andap utawi sudra wangsa. Yening baosang ring bahasa Indonesia, kruna alus sor adalah kata-kata yang digunakan untuk membicarakan diri sendiri atau membicarakan sudra wangsa. Cututnya nih, utawi kesimpulannya, kruna alus sor punika inggih punika kruna-kruna basa Bali alus sane kaanggen membicarakan diri sendiri, untuk merendahkan diri sendiri. Contohnya nih, kruna ipun, titiang, miragi, buntut, padem, mebaos, miwah sanilianan. Contoh lengkara. Sanika pertama, ipun mebaos sinambi miragi radio. Nah, alit-alit dados cingain ring contoh lengkara ring kruna alus singgih. Kruna pertama ring alus singgih ide ngandike sinambi mirengang radio. Contoh lengkara ring kruna alus sor ipun mebaos sinambi miragi radio. Perbedaannya, kruna alus sor nika nganggen ipun. Ipun ring bahasa Indonesia disebut dengan dia. Ipun nika dia. Nah, yang ring bahasa Bali kita sudah langsung tahu siapa yang dibicarakan. Yening mau sang ide berarti yang dibicarakan adalah sang triwangsa. Ide nika alus singgih. Yening mau sang ipun sampun pastike yang dibicarakan adalah sudra wangsa. Duaning ipun nika ngeranjing ring kruna alus sor. Ngandika nika ngeranjing ring kruna alus singgih. Mebaos ngeranjing ring kruna alus sor. Dadosnya nih, apabila kita membicarakan sang triwangsa nganggen kruna ngandika, artinya berbicara. Nanging yening iraga mau sang sudra wangsa utawi mau sang diri sendiri nganggen kruna mebaos, yang juga sama artinya berbicara. Jadi di sini kita bisa lihat, yening iraga mau sang ide ayu, I Gusti, ide nak lingse, Ratu Aji, anggen kruna ngandika. Duaning nika ngranjing ring kruna alus singgih. Nanging yening iraga mau sang dewek pedidi utawi mau sang sudra wangsa sekading mau sang imade, iputu, ikayan, inyoman, anggen kruna mebaos.
Duaning kruna mabaos punika ngeranjing ring kruna alus sor. Nah, sani keping kalih contoh lengkarane buntut titiange kanin keni lembat. Napi artinya buntut? Buntut nika artinya batis. Yening mau sang sudra wangsa anggen kruna buntut. Yening mau sang iraga dewek pedidi taler nganggen kruna buntut. Nanging yening iraga mau sang triwangsa, mau sang Ida Ayu, Ida Bagus, mau sang Ratu Aji, Ratu Biang, anggen kruna cokor. Duaning cokor punika ngeranjing ring kruna alus inggih, nanging buntut ngeranjing ring kruna alus sor. Nah, buntut titiange kanin keni lemat, cokor idane kanin keni lemat, buntut ipune kanin keni lemat, cokor idane kanin keni lemat. Perbedaannya ada di kata cokor dan kata buntut. Elingang cokor punika alus inggih, buntut nika alus sor. Ipun nika alus sor, ida punika alus singgih. Nggih, dumugi alit-alit kresep nggih mirengang penjelasannya puniki. Nah, selanjutnya nih, kruna alus sani kaping 3 kawasanin kruna alus mider utawi sering kesingkat antuk ami. Kruna alus mider utawi ami inggih punika kruna-kruna alus sani rasa basanyane maduwe wiguna kekalih. Dados kaanggen nyinggihang sang sani patut kesinggihang miwah kaanggen ngasorang sang sani patut kasorang. Tiosan ring punika kruna alus mider taler mederbe wangun andap. Nah, dalam bahasa Indonesia, pengertian kruna alus mider adalah kruna alus yang bisa digunakan untuk membicarakan triwangsa ataupun sudrawangsa dan memiliki kruna andap. Nah, contohnya nih, kruna punapi, nenten, inggih, yening, sampun, durung, miwah sanilianan. Indayang cingakin ring contoh lengkara. Lo koncreng sampun numbas sekar. Contoh lengkara sani keping kalih, Ida Ayu sampun numbas sekar. Lo koncreng utawi Ida Ayu taler dados make kalih nganggen kruna sampun numbas sekar punika. Duaning kruna sampun kruna numbas miwah kruna sekar ngeranjing ring kruna alus mider. Indayang bedakan dengan kruna alus singgih lan kruna alus sor. Yening iwau kruna alus singgih hanya digunakan untuk membicarakan sang triwangsa. Kruna alus sor digunakan untuk membicarakan sudrawangsa. Nanging yening kruna alus mider kruna-kruna sane dados kaanggen membicarakan sang triwangsa, taler dados kaanggen membicarakan sang sudrawangsa. Jadi bangunnya cuma ada dua, bentuknya cuma ada dua, yaitu kruna andap dan kruna alus mider. Kruna andap engken, kruna andapnya nih engken, kruna alus mider nih punapi. Idayu punapi gatrani mangkin, dados kaanggen membicarakan sang triwangsa. Loh koncreng punapi gatrani mangkin, taler dados kaanggen membicarakan sang sudrawangsa. Nenten nika rumasuk ngeranjing ring kruna alus mider. Kruna andapne tusing. Inggih ngeranjing ring kruna alus mider. Kruna andapnya nih nah. Miwah sanilianan. Selanturnya nih sani keping 4 kruna alus madya. Kruna alus sani keping 4 inggih punika kruna alus madya utawi sering kesingkat ama. Kruna alus madya inggih punika kruna-kruna basa alus sane rasa basanyane megenah ring pantaraning alus inggih miwah alus sor. Kruna alus madya puniki mekanten pinaka variasi kruna alus tiosan. Contoh, inggih kruna alus madyane nggih. Sampun kruna alus madyane ampun. Nenten kruna alus madyane ten. Punika kruna alus madyane nika. Puniki kruna alus madyane niki.
taler punapi, kruna alus madiane napi. Miwah sanilianan. Dadosnya nih, kruna alus madia nika, kruna sani nungka-nungka, kruna alus sani nungka-nungka. Sekadi enggeh, ampun, ten, nika, niki, napi, miwah sanilianan. Nggih, kantos iriki dumugi alit-alit presida ngerti napi sanit latarang ibu iwau. Selanturnya nih, wenten kawasanin kruna mider. Kruna mider inggih punika kruna basa Bali ni sane maderbe wangun wantah asiki. Nenten madue wangun alus, nenten madue wangun tiosan, mawinan dados maideran sejroning bebaosan. Artinya, kruna mider ini tidak mempunyai kruna andap, tidak mempunyai bangun alus, tetapi hanya mempunyai satu wangun saja, satu bentuk saja, yaitu kruna mider. Kruna mider saja. Binanipun, nah, iwau wenten kruna alus mider, saniniki kruna mider. Metiosan nggih antara kruna mider dan kruna alus mider. Yening kruna alus mider iwau medue wangun andap sekadi. Tusing kruna alus mider ne nenten. Suba kruna andap ne, kruna alus mider ne sampun. Yening kruna mider nenten medue kruna andap. Cutet wantah satu wangun manten, satu bentuk saja, yaitu kruna mider manten. Nenten wenten kruna andap ne, nenten kruna alus ne. Cutet kruna mider manten. Nah, contohnya nih, kije. Napi bahasa alus nih kije. Apakah kemana? Bukan ya, kemana nih ke bahasa Indonesia. Kije. Kije nih ke tidak ada bahasa andapnya, tidak ada bahasa halusnya. Jadi, apabila anak-anak bertanya kepada teman kalian yang seumuran sebaya, kalian boleh tetap menggunakan made, cai lakar kije. Nah, boleh digunakan. Nah, bagaimana pada saat kita bertemu dengan sang sulingge? Apa yang kita ganti, kata kije nika kita ganti dengan apa? Mungkin anak-anak sering bingung ya di bagian ini, ingin bertanya tapi takut tidak tahu bahasa halusnya. Nah, jadi anak-anak tidak perlu takut, duaning kata kije punika dados taler keanggen ritatkala iraga membawaosan sareng sang triwangsa utawi ide sulingge. Contohnya nih, ide prande jagi lunga kije. Nah, tetap krunanya kruna kije, jangan diganti menggunakan kemana, karena kruna kije nika tidak ada kata halusnya, tidak ada kata andapnya, cuma satu kata saja, yaitu kije. Bisa digunakan untuk berbicara dengan sulingge, bisa digunakan juga saat berbicara dengan teman sebaya kalian. Kruna sane kaping kalih wenten kruna kude. Kruna kude tidak ada bahasa halusnya, tetap kude. Dengan siapapun kita bicara, tetap kruna kude nika digunakan. Contoh lengkara sane ke pertama. D. Aji kuda sek durene dong. Aji kuda sek durene dong. Nah, pada saat kita berbicara dengan ida dong, kita tetap bisa menggunakan kata kuda. Sedangkan pada saat kita berbicara dengan Ratu Biang, apakah kruna kije nika diganti? Ya, tidak usah, tetap saja gunakan kruna kije. Contohnya nih, Ratu Biang, kruna kuda, maaf. Ratu Biang, aji kuda siki durene. Nah, tetap digunakan kruna kije punika. Jangan diganti dengan kruna-kruna yang lain. Yang ketiga contohnya dije. Dije cai masuk deh. Dije makin didayung ranjing. Nah, tetap digunakan kruna dije. Walaupun berbicara dengan teman sebaya, walaupun berbicara dengan sang triwangsa, tetap kruna dije nika keanggen. Kruna-kruna sanilianan contohnya nih kruna laptop, radio, printer, TV, nika taler kruna mider. Kruna-kruna yang tidak ada bahasa halusnya nih. Tidak ada bangun kasarnya, tidak ada bangun andapnya, tidak ada bangun halusnya. Cuma satu kata saja, yaitu laptop. Tidak ada kata halus laptop. Laptop ya tetap laptop, radio ya tetap radio. Miwah sanilianan. Nah, alit-alit sareng sami punika iwau materi inde anggah ungguhing basa Bali. Elingang malih, anggah ungguhing basa Bali punika tingkatan-tingkatan bahasa yang ada di dalam bahasa Bali.
Wenten jenisnya nih wenten papat, wenten kruna kasar, kruna andap, kruna alus, miwah kruna mider. Nah, kruna alus punika keepah dados petang soroh inggih punika alus singgih, alus sor, alus mider, miwah alus madya. Nah, mangda alit-alit sayan uning utawi sayan wagat mebebaosan agar anak-anak semakin mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini atau pada kesempatan hari ini, anak-anak akan Ibu berikan sebuah tabel. Nah, iriki wenten tabel sane bedaging indik kruna andap, kruna alus singgih, kruna alus sor, kruna alus mider, kruna alus madya, miwah kruna mider. Di sini akan anak-anak lebih mudah melihat atau membedakan apa sih yang membedakan kruna-kruna tersebut. Nah, ini yang cengakin. Kruna andapnya nih icang. Kruna alus singgihnya nih gelah. Kruna alus sornya nih titiang. Kruna alus madyanya nih tiang. Sani keping kalih wenten kruna andap ane iya atau bahasa Indonesianya dia. Yeneng iraga mausang sang triwangsa elingang nganggen kruna alus singgih. Kruna alus singgih kruna iya inggih punika ide miwah dani. Kruna alus sornya nih ipun. Nah, yeneng iraga mausang indik ratu aji, ratu biang, idayu, desa, dewa, miwah sang triwangsa sanilianan, iraga ngangen kruna napi, ide napi ipun. Inggih patut pisan, sampun pastika iraga ngangen kruna ide. Nah, yeneng iraga mausang indik imade, iwayan, iluh, inyoman, miwah sang sudrawangsa sanilianan, iraga nganggen kruna ide napi kruna ipun. Inggih patut pisan, iraga nganggen kruna ipun. Nah, selonturnya nih, kruna andap sani keping 3 inggih punika batis. Batis nika kruna alus singgihnya nih cokor, kruna alus sornya nih buntut. Yening mausang iraga pedidi nganggen cokor titiangi napi buntut titiangi. Inggih patut pisan nganggen buntut. Elingang manten cingakin ring tabel. Yening mausang titiang nganggen buntut. Yening mausang ipun taler nganggen buntut. Nanging yening mausang ide utawi dane anggen kruna cokor. Lihat saja tabelnya kalau dari atas sudah aso gunakan semua kata-kata yang termasuk alus sor. Yening krunanya nih kruna alus singgih gunakan semua kata-kata yang termasuk alus singgih. Selanjutnya nih, kruna ngelah. Ngelah nih kak alus singgihnya nih medue, alus sornya nih maderbe. Dadosnya nih yening ide medue napi maderbe. Inggih patut pisan. Sampun patut nika nganggen madue. Ide madue cokor. Yening titiang utawi ipun nganggen madue napi maderbe. Inggih patut pisan. Sampun pastika nganggen maderbe. Titiang maderbe buntut. Ipun maderbe buntut. Nggih, sekadia sapunika. Selanturnya nih, sani keping 5 wenten contoh kruna andapnya nih medar. Kruna alus singgihnya nih ngerayunang. Kruna alus sornya nih nunas. Iya medar di paon. Bagaimana kalau kita terjemahkan ke dalam alus singgih? Ide ngerayunang ring pewargan. Kruna alus sornya nih ipun nunas ring pewargan. Bedakan ya, kalau ide nganggen ngerayunang, kalau ipun nganggen nunas. Nah, kenapa ring pewargannya semuanya sama? Ide ring pewargan, ipun ring pewargan. Kenapa tidak berbeda? Karena ring pewargan punika ngeranjing ring kruna alus mider. Mider nika artinya midehan, siapa saja boleh menggunakan. Ide boleh menggunakan, ipun taler boleh menggunakan. Selanturnya nih, wenten gelem. Kruna alus singgihnya nih sungkan. Kruna alus sornya nih sinengkaon. Icang gelem. Bagaimana kruna alus singgihnya?
gelah sungkan. Nika alus singgih. Kruna alus sornyane titiang sineng kaon. Sapunika. Nah, taler contoh sane kaping 7 wenten kruna dingah. Kruna andapnya ni dingah, kruna alus singgihnya ni pirengang. Kruna alus sornya ni piragi. Iya ningah. Sapunapi kruna alus singgih ne? Ide mirengang. Kruna alus sornya ni ipun miragi. Nggih, sakadia sapunika. Taler contoh sane kaping kutus inggih punika kruna teke. Kruna teke nika nenten maduwe kruna alus singgih, nenten maduwe kruna alus sor, nanging wantah maduwe kruna alus mider. Rauh. Iya teke. Bagaimana kruna alus singgihnya? Ide rauh. Bagaimana kruna alus sornya? Ipun rauh. Jadi ide dados ngangen rauh, ipun taler dados ngangen rauh. Jadi tidak ada yang membedakan. Duaning kruna rauh nika ngeranjing ring kruna alus mider. Boleh digunakan oleh sang triwangsa, boleh juga digunakan oleh sang sudrawangsa. Ngelantur, sane kaping sia kawasan wenten kruna tusing. Tusing nika maduwe kruna alus mider inggih punika nenten, taler maduwe kruna alus madya ten. Kruna sube, kruna alus midernya ni sampun, taler maduwe kruna alus madyanya ni ampun. Nah, yaning kruna kije, dije, radio niki nenten maduwe wangun kruna lianan. Dia hanya bersaudara sendiri. Satu bentuk saja, dia tidak punya kruna andap, tidak punya alus singgih, alus sor, alus mider, alus madya, nanging wantah maduwe satu bangun saja, yaitu kruna mider. Siapa saja boleh menggunakan. Icang boleh, ide boleh, ipun taler dados. Nggih, kata sidiki sapunapi sampun dangan nggih, sampun ngerti nggih napi sani sampun telatarang ibu iwau. Nah, melihat tabel ini anak-anak akan menjadi lebih paham, lebih mengerti apa yang ibu jelaskan di depan tadi. Jika belum paham juga, coba scroll ke depan lagi, coba diputar lagi videonya, diperhatikan atau disimak lagi dengan baik apa yang tadi ibu jelaskan. Semoga melalui tabel ini anak-anak bisa lebih mengerti lagi dengan materi Angga Ungguhing ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ibu medue contoh ring lengkare. Nah, ini akan lebih membuat anak-anak menjadi paham lagi tentang materi Angga Ungguhing ini. Silakan lihat. Kruna andapnya nih, ia meli bunga di peken. Kruna alus singgihnya nih, ide numba sekar ring pasar. Kruna alus sornya nih, ipun numba sekar ring pasar. Cingain, sane mewarna bara, kruna-kruna sane mewarna bara, nika ngeranjing ring alus singgih. Kruna-kruna sane mewarna gadang, nika ngeranjing ring alus sor. Kruna sane mewarna pelung, nika ngeranjing ring kruna alus mider. Nah, ide nika sampun ciri khas bahwa kalimat tersebut adalah kalimat alus singgih. Sedangkan ipun sudah menjadi ciri khas bahwa kalimat tersebut adalah kalimat alus sor. Sedangkan numba sekaring pasar nika ngeranjing ring kruna alus mider, siapa saja boleh menggunakan. Contoh yang kedua, iya tusing ningah munyin radio. Kruna alus singgihnya nih, elingang, yaning iya nika diganti dengan ide. Ide nenten mirengang suaran radio. Kruna alus sornya nih, ipun nenten miragiang suaran radio. Cingain kruna-kruna sane mewarna bara, miwah mewarna gadang. Nika binannya nih utawi bedanya nih. Yaning kruna mewarna bara, nika ngeranjing ring alus singgih. Kruna mewarna gadang, nika ngeranjing ring kruna alus sor. Sane mewarna pelung, kruna alus mider. Contoh lengkara sane kaping 3 inggih punika bapane mati ibi sanja. Kruna alus singgihnya ne bapa nika alus ne aji. Ne gentosin antuk idane. Ajin idane sede di bisande. Kruna alus sornya ne bapan ipune
padem dibi sande. Bedanya, yening bapa nika alus singgihnya ni aji, yening alusornya ni tetap ngangen bapa. Ajen idane, bapan ipune. Boyeja bapan idane, tendados nggih, ajen idane, bapan ipune. Sane keping 4 nika wenten batis iyane metatu kenitio. Jani iya enu gelem. Nah, kruna alus singgihnya ni pun api? Cokor idane kanin keni lemat. Mangkin ide kantun sungkan. Kruna alusornya ni buntut ipune kanin keni lemat. Mangkin ipun sinong kaon. Nah, bisa dilihat ya, yening kruna-kruna sane mewarna bara atau berwarna merah punika ngeranjing ring kruna alus singgih. Kruna-kruna sane mewarna gadang ngeranjing ring kruna alus sor. Sane mewarna pelung ngeranjing ring kruna alus mider. Nah, radio nika yang bisa digunakan di kruna andap, kruna alus singgih, kruna alus sor. Di contoh yang nomor 2, radio nika tetap radio. Tidak ada alus andapnya, tidak ada alus sornya, kruna andapnya tidak ada, kruna alus sornya tidak ada, kruna alus singgihnya tidak ada, berarti dia termasuk kruna napi? Nggih, patut pisan, termasuk kruna mider. Nggih, alit-alit sareng sami kantos iriki, sampun api, sampun ngerasa waget membahasa Bali, tidak susah ya. Nah, cukup mudah, tinggal dipraktekkan, sering-sering dipraktekkan. Yening alit-alit bertemu dengan orang-orang yang berkasta, bertemu dengan Ratu Aji, Ratu Biang, sampunang melaip, sampunang takut, sampunang jejah, metaken sareng ragani dane. Anak-anak boleh bertanya, gunakan ilmu utawi pepelajaran sane sampun icen ibu wau, sampunang takut, metaken kal kije, lakar lunga kije Ratu Aji, sampunang takut ngangen kruna kije, duaning kruna kije nika ngranjing kruna mider. Jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Ketika bertanya dengan ida sulinggih, boleh gunakan kruna kije. Ketika bertanya dengan ibalpe, taler, dados ngangen kruna kije. Nah, jadi anak-anak jangan takut lagi berbahasa Bali, karena sejatinya bahasa Bali itu tidak susah, tinggal kita sering praktekkan agar lebih fasih berbahasa Bali. Nah, wenten taler ring buku-buku, ring toko-toko buku, taler wenten akeh, wenten buku-buku kamus angka hungkuhing basa Bali karya Bapak Inyoman Suwija, sampun wenten ring toko-toko buku. Nika recommended banget, recommended sekali. Taler wenten kruna sor singgih buku sor singgih basa Bali karya Bapak Inengah Tinggen. Nika taler recommended taler nggih. Nah, alit-alit sareng sami wantah kadia sapuniki Ibu Presiden agingin rahinane puniki indek materi anggah ungguhing basa Bali. Dumogi napisane pelajahin dirage iwau preside wenten pikenoh nyani. Yening wenten alit-alit sani arse metaken dados unggahang pitaken alit-alit ring kolom komentar. Astungkare pacang cawis ibu siki-siki. Nah, sampunang lali like video puniki taler yening makayunan mangde nenten terlewatkan video-video sanelianan durusang klik tombol subscribe. Nggih, wantah kadia sapunika sane presida aturang ibu rahinane puniki pinih huntat puputang ibu antuk parame santi. Om santi 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 om.